Good morning guys, buong matindi. Sta preparandomi di uova con questo grana padano parmigiano per fare la carbonara, spaghetti alla carbonara. Ecco guys, sta già cotta qua, è preparato adesso di come si chiama? Di come si chiama di mito kukas. Kasi isagol, i-mix ang pancetta sa grana padano kung uova. Kasi tak 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 tak. Ipoy guys, ibutang kay luto na siyang spaghetti. Pinagipabukal siya, lahi ang ipagluto. Luto na siya. Nga may asin. Ako na tilawan. Mrs. Mariasip. Mrs. Mariasip. Guys, kuni. Ano siya? Eso. Carbonara. Kasi guys, eko. I-mix. Ihalo ni siya dinatanan. Gaya mo ni siya ang spaghetti ala carbonara. Okay? Thank you so much. Buongiorno. God bless all of us. Amen. Ciao. Thank you for watching. La mia vita in Italia. Alleluia.